karana fan bɛɛ kabini dɔgɔmani ma ko jeli sinbilen ne to ka abada ne to ka abada mais n t'a fɔ minnu b'a kan k'u ye kalon tigɛ walaw fɛ la n ko wajuli kɔnɔ mɔgɔ la gosi n t'a kɛ mais n ye min choisi o fɔli kɔni hali n'o gɛlɛyara n b'o fɔ parce que n'a kɛra tiɲɛ ye n ye duna lafa n'a kɛra fili n bɛ yafa ɲini ala fɛ mais a ka kɛ fili a bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn dɛ n t'a fɔ n tɛ fili mais a ka gɛlɛn pour que a ka gɛlɛn parce que n tɛ fɛn de fɔ n'i ma base preuve kan ala kota wala ala kira kota ni yayi fil dron yika ide dron fo ima base ala ka kuma kan ima base ala kira ka kuma kan ima yan kuma noro kan noro munumunimbe anya be qur'an aya dawma katla ka do hadisa dawma hijabuhu nur hijabu dira no hadisa dira alhamdulillah donc min beni fola ya famu o ko jeli kuru simbile na fara kan bola jeli kuru simbile ne bo korolo o ko e kambora sudi la quoi jeli kene yana ka simbi o de ni ma fɛn ya bɛ se ka fɔ an bɔr'o de la mais jeli n'a simbira o kɔrɔ ye k'a sara de ni hadamaden sara dɔrɔn o kɔrɔ ye jeli simbira de parce que kɛlɛ ka baara de ka jeli circuler farikolo kɔnɔ a kɛnɛ a kalama o de ye ɲɛnamaya o de y'a to i bɛ mouvement kɛ mais ni jeli simbira dɔrɔn i bɛ sa donc n'a fɔra k'an bɔra jeli simbilen na dɔrɔn o kɔrɔ an bɔra su de la bon min fana k'a fɔ fana an bɔra jeni tɔli la fo k'a walawala deerani bɛ kɛ ji dɔ de kɔnɔ datugunen bɛ ji dɔ de kɔnɔ tunnen b'a kɔnɔ ji ni jelisiranin damadamani b'a la i y'a faamu jelisiranin caman b'a la i y'a faamu o de y'a to u b'a fɔ ma ko jeli tɔmi n'o tɛ ni jeli tɔmi yɛrɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ a n'o cogo tɛ kelen ye dɛ nin kuma in fɔ ka gɛlɛn dɛ parce que maa min ye recherche kɛ hadamaden ye nasira la ka taa fɔ a profond na ka taa fɔ a yɔrɔ misɛnninw na a nana cogo minnu na n'o ko bɛ kuma kan ani maa min bɛ kuma ka sanfɛla la ko tafsiriw ko tan o tɛ kelen ye dɛ anw y'an jiyɛrɛ fo dɔgɔtɔrɔba minnu sera ka hadamaden ka hakika ɲɛɲini k'a lɔn u ka livre lɔn ka a dɔw bɔ k'a yira mɔgɔw la barajiba de b'o la u ka taa livre ɲini ne kɔni y'a dɔ ye nin tɔgɔ ye ko hadal insan nin hadamaden dilanna cogo o cogo nin b'a walawala n'a ko n ka hali a fɛ dama dama photocopie ka yira o la aw b'a ye n'an bɛ se k'a expliquer i b'a fɔ an ye bon aw ye muso ye a kɔnɔ ta fɔlɔ den n'a harijɛgɛ tɛ labɛn de ya den n'a harijɛgɛ de bɛ na a y'a sin filɛ kɔnɔ bɛ taa sin dɔɔni bɛ na wala mais a ka dɔgɔ n'a taara ɲɛfɛ tile dama dama wala lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔ bonya kan dɔ bɛ fara sin kan n'a taara ɲɛfɛ lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔbara bonya kan dɔ bɛ fara sin kan aw ye sin ye nɔnɔ kan n'a taara se fo yan kɔnɔ ma bonya wa aw m'a ye sin fana cayara dɔɔni nin ye kabakoya dɔ de min nati duna kɔnɔ k'i ni harijɛgɛ nati ɲɔgɔn fɛ jɔn bɛ se ka kɛ ni ala tɛ aw y'a ye n'a sera fo yan yala kɔnɔ bonyana kosɛbɛ aw m'a ye sin bonyana ni kɔnɔ bonyana fo ka taa se nin ma hadamaden dafara a kɔnɔ a y'a sɔrɔ sin caman bilala a ɲɛ a dimanba a jɛmanba farajɛw bɛ biberon fɛn fɛn dilan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan hadamaden sin kelen ka fisa bɛɛ ye u tɛ se k'a ɲɔgɔn dilan farajɛw tɛ se ka muso bɛ sin min di den ma duniya docteur bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan penseur ba mana fara ɲɔgɔn kan farajɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan u tɛ se hali ka a tɔpini kelen dilan nin ye kuma kura dɔ de ye a tɔpini kelen quoi sin min bɛ bamuso kɔnɔ e k'a tɔpi dɔrɔn k'a fɔ faransi ni anglais duna fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan arabu jamanaw farafin jamanaw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an b'a ɲɔgɔn dilan u tɛ se ne de y'a fɔ preuve de bɛ n bolo a la o preuve fɔ aw ye fɛn fɛn bɔra hadamaden na farajɛ se ka ɲɔgɔn dilan a bɛɛ hali kunsigi dunan bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan i sugunɛji fo ka taa dɔw de se ka dilan i jeli tɔnpini kelen dɔrɔn tɔpini kelen dɔrɔn jeli hadamaden jeli la duniya bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan k'o preuve d'aw ma aw ma ye don o don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye nana aw ka s'a ɲɛ wa a ye na ni joli ye a ye na ni joli ye a kɔnɔ banabagatɔw dɛmɛ k'u kisi saya ma o tɛ fɔla don o don wa dɔgɔtɔrɔw aw tɛ se ka jeli dilan faransi b'a kɛra ameriki b'a kɛra arabu jamana bɛɛ b'a kɛra dɔgɔtɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye nana aw jeli ye
l'homme qui est là-bas, pas seulement puissance ba mun be duna kono munna ou c'est ce que de sera ka jiri dilan question filani a jabi dike jabi mi malaba lonwa akaw ye puissance tiri au ka puissance de dormande na ya suma ala ka puissance ma au ka puissance bo to de taille no ya harmanu ka duna kono mais na ya suma tout ce puissance bileba tima afle halaka tonique ni deli tonique kenen pe dron out na bébé dje out se kadla donc puissance bilebele de dolembe ni non ateye mabeya nodi aka fen fla oblo fambe ni nyin kenen pe nyana fo kata dina wuli dina faraje bébé dje o se ka nyin dlan la to de se ka fo ba mabe o be nyin kura do an ni na yo na nyin se ba nka fo makaran fo le takran o be nyin sure dlan ka dawma asu ame nyin nyana madima ni nyana ma hadni gusa ta ba santi no be nyin min di ma iba gusi ka hal tasma kala talo ka fa mala ya kuma ne yawa haram ba din ka tay kuma fo sin fo ital fo faraje o se kadlan o kora mai ala pis aya fo abin da fo ka caya puissance bele do de dolembe ni de haqiqa mtewli abada abanka ko be kalama anya bana ali banka ko be nyana bola an ka nécessaire be ali de ba bedilama atoye bon an ka to bla parce que pour ta fait ka to me o ya to yele maka ke nature ni yekunfe kuma bade farafin bin corriger ya ayta école bawla aw ka ta dukure mi fo ka bla keneka yali an ka fo nature ma puissance wala an ka fo nature juma nye nyere mfle ka loni kala million que me chama de habitants wani ala sonna be to entendre la entendre preuve de keneka hadi ka ta orienté e be fen nya be puissance di sida virus nana mina na puissance terre ama mo de bari banwa usera ka nyoni ba ngugi na kubeta kapotu de lanko ka kumbi aya kumba kana seka nazo a virus million joli ay milliard joli aw sera ka boro fo puissance ba de be abeka kuma fe ko setawi ni be ka kuma fe ayaw korsi setawi abse mundela ka ube bana fambe fe ama me bana bere adore blakana o dimani Ebola o fana na yugu fambe o fana puissance de puissance koro puissance koro min be se ka fendo kila ite se ka wuli o koro aka fanga ka boye ka kodo kila isego tala ite ka tigi nyangi ita tigi yoro la kuma tigi bi tasarala ba bonen fana se ka yela ma fone ayre ya wuli watini o de puissance ye ou bien puissance ye min seri la ou bien adum ba to ko nature muere kanka bla pew du ko ka manka fo parce que loni kuma yere te quoi ni ko minu ka lebe livre wa do mene bolo yanno livre bele la nyon ka do na yere kono mbabie na dri ba to ko taka na be munu itaye taw flado nere ye duna munu ko mba nyini masse ka so nye tom kele pede so flane hadi sini masoro nye mo ci kata jamana wala fambe masoro e kata madafla nature mofle abse ka page bisa ba diba madala ijigi bete ba dab na c'est-à-dire man nature ko re ka dabla harama do fara jengo ko dlani de ko ba don ko wolola nin kan ka bla selamo kan kan bla ay fo ko puissance il va faut puissance de ko puissance be yelike nature te yelike puissance be melike nature te melike puissance ni babulo nature ni tabulo c'est-à-dire nature yere foy de tabulo hakli tabulo est-ce que hakli madlan mais puissance do ko puissance de sera ka hakli de la ka ni de la ka kabako de la ka fembe de la fembe sera ka fembe la mo se ka min de la o to ko ah o de puissance mais pourquoi on to da ko ni nature de ni fem ba fem nun dali ka gele kat mi fem bekan ko ni nature do de la parce que nature ne rek ni peut bien nature là et la fana be nature là afo pourquoi parce que nyabe ko nyati pa nature ko se ka fendo alte minye dale o se ka kum ay nature kuma la hein ay tabula ko be nature ma femu ya shi ka be kuma la aw ya shi ka be kuma la ay ku be modi ke na de be tasuma do wula ko na la fa dan ma ko nature do ay fo de kanka na nature jeti c'est un aseka tasuma fa hawo ni nature tum c'est tumbai abi tasuma fa tout c'est faux de nature te tient mi yo de puissance voilà et puis anya bo de la keneka pourquoi ni fait choisir ba ko pawe
preuve an ko puissance pour parce que nya bod la keneka ni yoro famu yara voilà ba aw yaye ala be keneka wala te keneka ni lankana eni harjige afle muso kono tafle damna fle ni sinti commence à sen nunguni nono commence ka nala doni abena seyat mamina do farla nono ka abena seyat mamina do ya den formera do farla nono ka foka ke bilbaye abena seyat mamina yaye atura abotma sera nono fara sin fara nono la ni nati dina kono ni harjige fana bena allah foto be mbole ya de ni bi to abakono ala ba diga abak to ka taw ate simina de ka do ada kono dron e bo korolo ko kala dege simila yana ka wulu abe wolo dron abe yasi dala sina ka dakala rasul ala ala diga la kabna mana dina kono anta fo la ilaha illa allah allahu akbar ayafo la ilaha illa allah allahu akbar boni wasara